کے اعزاز کے لیے سلامی دیں گے شہید سلام کارپور میں ایس ایس پی رہنے والے اور حال ہی میں گھوٹکی میں بطور ایس ایس پی گھوٹکی تعینات تنویر تنیو صاحب شکارپور پہنچے ہیں۔ ایس ایچ او لکی غلام شاہ سید توفیق شاہ کے والد سید نبی شاہ کو گزشتہ روز ان کے گھر کے باہر مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کر کے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ تعزیت کے لیے تنویر تنیو صاحب آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ جو واقعے کے اسباب سامنے آ رہے ہیں وہ جب ایس ایس پی شکارپور تعینات تھے تنویر تنیو صاحب، اس دوران توفیق شاہ صاحب ایس ایچ او لکی غلام شاہ تھے۔ ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا تھا، 2 زخمی ہو گئے تھے، اور آج جب وہ تعزیت کے لیے آئے ہیں تو ان کے ماضی کے ایس ایچ او کے والد کو شہید کیا گیا ہے۔ آج صبح ان کا جنازہ نماز ادا کیا گیا، سلامی پیش کی گئی، لیکن تاحال شکارپور پولیس نے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا۔ اب تک تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی ڈی ایس پی خانپور راؤ شفیع اللہ سمیت بہت سارے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، اے ایس آئیز، پولیس کے جوان شہید کیے گئے ہیں، لیکن کسی مجرم کو قرار واقعی سزا نہیں ملی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایس ایس پی تنویر تنیو کے سے جانتے ہیں، کیونکہ شکارپور میں وہ بھی سرس دے کے گئے ہیں۔ मां सम्झां थो त अॼु ही हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे। मां बुनियादी तौर ते हुन जी ताज़ियत लाइ आयो आहियां। जेके इहे वाक़िया आहिनि ज़ाहिर आहे इहे जिन कया आहिनि उहे बि कंहिंखां गुझा न आहिनि, ऐं जो छाजे करे थिया इहा बि गुझा न आहे ॻाल्हि इहा। ऐं मूंखे उमेदु आहे त सिंध पुलिस जेको आहे उहो असांजो जेको एस एच ओ जो वारिद साहिबु जंहिंखे बेगुनाह शहीद कयो वियो आहे उनजो लाज़मी तौर ते क़ानूनी तौर ते जेको एक्शन थींदो आहे उनजो खणंदी। ऐं इहे वाक़िया शिकारपुर में ख़ासि तौर ते जेको ट्राइबल सिस्टम आहे उन में जेके ट्राइबल्स जा जेके हेड आहिनि उनजी बि ज़िमेदारी आहे त उहे इन वाक़ियनि खे जी रोकथाम कनि ऐं उनजे इलाइक़नि में जेके माण्हू अहिड़े क़िस्म जो कनि था त उहो पुलिस सां साथ ज़रूरु ॾियनि। ऐं शिकारपुर में काफ़ी सालनि खां वठी जेको बदअमनी आहे जेको मूं हुनजो सबबु ॾिनो आहे त उहो तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदो हलां त उन में जेको बुनियादी तौर ते जेको क़बीलाई सिस्टम आहे उन सिस्टम जे करे हिते बदअमनी रहे पई। हर हिकु जेको सरदार आहे पंहिंजी पंहिंजी क़ौम वारे धाड़ेल खे पनाह ॾिए थो ऐं उन पनाह ॾियण जे करे ई पुलिस असराइतो ऑपरेशन नथी करे सघे, हू विच में अची वञनि था। ऐं मां सम्झां थो त इहो हिकिड़ो कंडेनेबल वाक़ियो आहे ऐं इन वाक़िए जी मुकमल जांच थियणु खपे। उन में जेके माण्हू आहिनि उहे उन्हनि खे किफ़र किरदार ते आंदो वञे। ऐं मां इहो बि चवंदो हलां थो त हिकिड़ो दफ़ो जेका असांजी सोसाइटी आहे उहा हिकु दफ़ो फ़ैसिलो करे त असांखे उन्हनि माण्हू जेके असांजे औलाद जेके आहे उनखे शहीद करे वञनि था, असांजे वॾनि खे शहीद करे वञनि था। ॾिसो न 85 इयर्स जो हिकिड़ो बुज़ुर्ग आहे, उन त को कंहिंजो ॾोह कयो ई कोन्हे को। त अहिड़े क़िस्म जे वाक़ियनि खां पोइ उन्हनि ते बि सवाल ज़रूरु उथारिया वञनि, उन्हनि सरदारनि ते बि जेके अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जी पुष्टपराई कनि था। ऐं मां सम्झां थो त ज़रूरु सवाल सोसाइटी बि खणे, तव्हां बि पंहिंजे चैनल ज़रिए। ऐं जेसिताईं शिकारपुर मां इहो क़बीलाई सिस्टम ख़तमु न थींदो तेसिताईं हिते अमन अमान क़ाइमु करणु तमामु ॾुखियो कमु आहे। पुलिस जेको आहे उहा कोशिशि कंदी रहे थी, हमेशह कोशिशि कंदी रहे थी, ऐं कोशिशि जे नतीजे में वरी जॾहिं एक्शन थिए थो त वरी हुन में वरी अहिड़ा वाक़िया बि थियनि था। असां हिन जी मज़म्मत करे सघूं था
ऐं मुंहिंजी बि कोशिशि हूंदी त हिन केस में जेका मदद थी सघे थी असां कयूं, पर हीउ वाक़ियो जेको आहे इंतिहाई मज़म्मत जोॻो आहे। हिन में मज़म्मत एतिरी कई वञे उहा घटि आहे, ऐं मां सम्झां थो त अॼु जेका फैमिली आहे उहा उनखे जेको ॾुखु थियो हूंदो उन ॾुख खे असां शायदि तव्हां एतिरो न सम्झी सघंदासीं जंहिंजो वालिद साहिबु शहीद थियो हुजे। उहो शहादत हिकिड़ो सुठो अमल आहे, हिकिड़ो नेकनामी वारो अमल आहे, ऐं जुदा सभिनी खे थियणो आहे। जुदाई जेका आहे उहा कहिड़े तरीक़े सां थिए थी, अलाह पाक कंहिं माण्हू खे कहिड़े तरीक़े सां पाण वटि घुराए थो, उहो फ़ैसिलो अलाह पाक कंदो आहे। ऐं अलाह पाक पंहिंजनि शायदि प्यारनि खे ई शहादत नसीब करे थो। त हीअ फैमिली जेका आहे उन सां असां सिंध पुलिस ऐं तमामु जेके घोटकी पुलिस आहे उहे सभु असां मिली करे हिकिड़ी ताज़ियत कयूं था, ऐं असांजी दुआऊं त अलाह पाक असांजे जेको एस एच ओ साहिबु जंहिंजे वाल साहिब खे शहादत कल्ह नसीब थी आहे उनखे जन्नत नसीब करे। असां सभई मिली करे दुआ कंदासीं इंशाअल्लाह, ऐं उन्हनि माण्हुनि जिन इहो वाक़ियो कयो आहे हिन जे लाइ दवा बि कंदासीं। न सिर्फ़ु शिकारपुर पुलिस बल्कि इहा मुंहिंजी बि ज़िम्मेदारी आहे। मां पंहिंजे पाण ते वज़न महसूसु करे रहियो आहियां त इंशाअल्लाह इन्हनि माण्हुनि खे जिन इहो कयो आहे मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त कहिड़ी बि सूरत में उनखे कैफ़े किरदार ते आणियूं। SSP घोटकी तनवीर तुनियो, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होगा। हम दुआ करते हैं शहीद नबी शाह के वर्षा के उनको सब्र तौफीक नसीब हो, और उसके साथ डाकुओं की दवा भी करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा जो इम्पोर्टेंट पहलू है, कबीलाई सिस्टम, जो ताकतवर कबीले खुद को समझते कि हम ताकतवर हैं, वो कानून को कुछ नहीं समझते, पुलिस को कुछ नहीं समझते, और पूरा कबीलाई सिस्टम उनको प्रोमोट और सपोर्ट करता है। यकीनन सिविल सोसाइटी की और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ अपने हिस्से का रोल प्ले करें, और जब तक हम सब अपने हिस्से का रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक इस जालिमाना, जाबराना और क्रिमिनल को पाने वाले जागीरदारों और सरदारों से, सिस्टम से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इसके साथ मेज़बान सुल्तानियत को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस पाइंदाबाद।